Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are fine. Yeah, okay. Maybe today I will continue to discuss about reading comprehension or the second reading comprehension. Yeah. In this reading comprehension, we will discuss about transition question and vocabulary questions. Yeah. In vocabulary question, this is consists of finding definitions from structural clues, determining meanings from word paths, and from difficult words. Yeah. Okay. The first skill ya, mungkin skill pertama kita akan membahas tentang transition question atau yang disebut dengan pertanyaan transisi ya. Transisi di sini ada pertanyaan peralihan. Oke. Kita bisa lihat dari chart outlines di sini ya. How to identify the questions ya, bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan, atau ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di reading. Contohnya kalau misalnya Anda ketemu dengan pertanyaan yang berhubungan dengan preceding dan following. Ya, oke. Kalau Anda ketemu dengan pertanyaan misalnya the paragraph preceding the passage probably. Nah, jika ketemu ada kata preceding dan what is the most likely in the paragraph following the passage dan ada kata following, ya. Nah, where to find the answer? Gimana sih kalian untuk menemukan jawabannya? The answer can generally be found in the first line of the passage for a preceding. Jadi, kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan preceding ini, ya jawabannya Anda cukup membacanya di the first line of the passage, ya, di baris pertama. Nah, bagaimana dengan yang following? The answer can generally be found in the last line for following questions. Untuk following di sini Anda bisa menemukannya di baris terakhir. Ya, di baris terakhir. Kalau proceeding, Anda membacanya di the first line, baris pertama, untuk following di baris terakhir. Ya, ini strateginya. Read the first line for a preceding question. Read the last line for following question. After that, you must draw a conclusion about what comes before or after. Ya, choose the best answer that is reflected in the first or last line. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat ya contohnya di sini. Nah, ini ada contoh. Di sini ada dua paragraf ya. Paragraf pertama you can look at. Ingat ya, seperti yang sudah kita pelajari di reading pertama. Saat kita mengerjakan reading, kita itu wajib membaca soalnya dulu, baca jawabannya sekilas, barulah Anda cari ke passage-nya. Jangan membaca passage terlalu lama, baru Anda melihat soalnya. Ya, itu waktunya terbuang. Anda lihat, oh ini pertanyaannya tentang the paragraph preceding the passage most probably discussed. Kan Miss Mary sudah bilang tadi, kalau preceding kita bacanya cukup di baris pertama ya. Di baris pertama, di sini kan karena ada dua paragraf, kita tetap membandingkan keduanya ya. Setelah itu kita buat kesimpulan, kira-kira apa? Nah, kita lihat di baris pertama di sini ada kata another myth of the Oceans concern Davy Jones, ya, Davy Jones, who in folklore is the main spirit sovereign of the ocean's deep. Nah, itu berhubungan dengan apa ini? Mitos ya, mitos yang lain, ya, mitos yang lain bla 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 ya, mengenai Davy Jones ya. Yang kedua, according to the traditional, secara berdasarkan tradition ya, any object that goes overboard and sinks to the bottom of the ocean is said bla 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 ya, sampai titik Anda membacanya. Baris pertama sampai titik.
paragraf kedua, baris pertama juga sampai titik. Setelah itu Anda buat kesimpulan. Kalau kita menjawab A, ya, the youth of David Jones. Nah, masa mudanya David Jones. Di sini membahas tentang masa mudanya David Jones? No. David Jones' career as a sailor. Membahas tentang sailor ini, pelayar ya. Nelayan ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga, yang poin C, a different traditional story from the sea. Nah, ini kan ada hubungannya sejarah tradisi dari laut. Nah, kita lihat. Di sini kita membahas tentang ada laut di sini. Ya, kita lihat kata kuncinya oceans. Yang poin kedua juga di sini oceans, ya. Oke, preparing to travel on the ocean, ya. Persiapan untuk perjalanan lautan. Ya, di situ membicarakan tentang perjalanan. No, ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah poin C, ya. Yang benar adalah C. Ya, oke. The second example, ya, the topic of the paragraph following the passage most likely is. Nah, karena di sini tugasnya Anda membaca di baris yang terakhir, ya. Di baris terakhir itu kira-kira membahas tentang apa? Ya. The name John is thought by some etymologists to have been derived from the name Jonah, ya, the Hebrew prophet who spent 3 days in a hill's valley. Yang paragraf kedua, needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones' lover, although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Nah, yuk kira-kira yang tepat yang mana? Kata kunci yang valuable items located at the bottom of ocean. Ya, yang ada di dasar lautan. Where David Jones is found today, di mana Jones ditemukan hari ini. Ya. And then Jonah and the Hill. Jonah dan ikan paus, preventing object from falling overboard. Nah, ya, yang tepat di sini adalah A, ya, poin A. Kata kuncinya di mana kalau kita lihat, ya? The name, John etymologies, ya, dari from Jonah. Jonah, prophet who spent 3 days in Hell's Valley. Dan di sini nearest to sailors on the seas is not eager to do this, although it may be rather interesting trip, ya. All the treasure located there. Ya, valuable items located at the bottom of the ocean. Ya, nah itu ya. Apa yang paling mendekati yaitu poin E. Ya. Oke ya. Itu untuk skill pertama yaitu tentang transition question. Bagaimana kita lanjutkan ya ke skill yang kedua yaitu find definitions from structural clues. Ini sudah masuk ke vocabulary question ya. Oke, structural clues ya, structural clues. How to identify the questions? Bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan tersebut ya. Kalau Anda menemukan pertanyaan dengan ada kata what is bla bla bla, what is the meaning of, what is the truth about, the word bla 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 in line bla 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 close in meaning to, the word in line could be replaced by, kayak gitu ya. Nah, kita lihat setelah pertanyaan itu ya, ada pertanyaan tersebut, kita lihat types of clues ya, jenis-jenis clue-nya apa. Pertama di sini ada kata punctuation. Nah, punctuation di sini contohnya tanda baca ya. Tanda baca misalnya Anda ketemu dengan koma ya. Di sini ada parenthesis, itu tanda kurung ya, atau this is atau strip ya, strip atau garis.
Ada kata restatement.